कलिटा कोन घरे समाधान हे पालन जे राजरास्ता को आसी हो आइ कोन हेछि जे कोन हेछि कहले देखम आज्ञा मु होछि जने पीएचडी कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा पानी काम सकाळ 9 रु जीबी आसीबी राति 9टा 10टा 11टा केते हबो पाइप काम सरला जाय के से करतो अच्छा तापर मोर गोटे पुओटे अछि से एई प्रथम क्लास पढुची। भाउजे जौतुक बहुत मागु जंदी की अरे कोन हला ए 7 लाख टका मागु तुमे भाई केना मुह को बजाई मिटाचू एक असबे 7 लाख टका मो बापा कोठु आनी केते पैसा देबे एटा गोटे शिक्षित लोक कि जौतुक मागुछ 7 लाख ये टोटाली मिछ कथा कहजे माइक ना एई 3-4 दिन तळे मते कहले हाइटी टिके सुनुछ मुनि कोन हला कि कहला ना हम पुओ खेलु खेलु मोबाइल टा पानी भीतर पकई देला। अच्छा मु ताकू नै की गली मोबाइल टी सजड़ा सुजड़ी हे गला। अच्छा पासवर्ड ये दे देजी पासवर्ड मुझे फोन करता या तो नंबर नथिला मुझे आम घर पाकर जण कहले टिके दबु दे तो भाउजी को फोन टा से के हेबे से घर पाकर के से जो जागो से आम तळ घरे रहउचंती आ। अच्छा भड़ाटिया भड़ाटिया तो गुण दियर हिसाब रे मु ता कहले टिके दबु दो भाउजी को दबो फोन टा सेडू नै देला मु कहनी अच्छा तुम तो मोबाइल टा देला सजाडिया पे सजाडा हे गला रे पासवर्ड टिके देलो ये पासवर्ड टी देले अरे कांद अरे पासवर्ड टा देला पर एते कांद कोन हां तापर पासवर्ड देला तापर पासवर्ड देला पर मु मोबाइल खोलिली। अच्छा आज्ञा जो वीडियो देखिले आज्ञा 40 टा वीडियो कोन 40 टा आज्ञा वीडियो अछि होला वीडियो रहइबनी मोबाइल एटा उठ खराब कथा से उठैतियो वीडियो सेथरे से अलगा वीडियो 21 टा वीडियो बाथरूम रे आउ जो नेक्स्ट 25 टा रहिला से टोका सहित पूरा एकदम कैमरा ऑन करके बेडरूम ऊपर एड़ा मन गडा कथा एड़ा मन गडा कथा ना 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 मन गडा कथा भाई तमे मारिच ठीक करछ हैं भाउज तमे एते खराब तमे सताळ पाखरे एनी कांदुच हे पृथ्वी तो फाटी जा मुंडे एई पड़बी हे कथाटा कइसा आमे नने फटाई दबुनी कोन हेछि कहिला तमे रूम कइसा हे आकाश तो गली पड़ मु मरि जाए ए बड़ी कथा सुनी कोन कहून तम कथाटा सुनो ये होचन मो स्वामी होगी अरे हम कोन तो दियर रहितांदी ना कोन से तमे कहला बेले से कहतले कि हां दीर्घ 7 वर्ष हलाणी हमर बाघर कोनसी दिन कोनसी कथा नाही मु जदी असुविधा रे केते बेले अछि कोनसी कथा नाही मो मन बुझुना अरे गुटे मन मनिसर अछि ना नाही मते केते बेले समय दउचंती पचाल तमे बाहर समय दउनी मु समय दउ नै सुनो मु कइसा 7टा बेले घर बाहर छी घर को पहुंचबे आसी रात 12:30 गोटे रे पहुंचबे अब काम दामी का लोक से काम करिवे पाइप मिस्त्री काम जहारो जेतोळे कांट्रैक्ट तो जहारो जति दिन कोन तो करिवे ना काम सारी के आसीबे ना आउतले काहे की स्त्री काहे के आनुतले देखो तो आज्ञा ना 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 सुनो जते समय न दउ थांती ये एमिते सुंदर होया देखाई थांदा ए लिपस्टिक कहा पई ए सिंदूर कहा पई ए साड़ी कहा पई अरे सुनो मो कथा बाई जमान टाइम दो पड़ भाउज तमे कहले थरे मोर पेट काटिला मु घरे गडुची दिन 10टा रे फोन कल टिके घर को आस मो पेटटा काई काटची मते डॉक्टर पाखु नै किछि कहले मुंडो ऊपर सेट्रिजिन अछि खाइ दे भल होई जिवो पेट तमे ना मनीष ना राक्षस मु काम करबी ना मो स्त्री कथा सब बेले बुझिबी स्त्री रा तम दिन जाक तम घर कथा बुझी छुआ पिला कथा बुझी तार उद्देश्य रहिला मु घर को केते बेले आसीबी फोन टा करिवार कारण ढाउजी सैया सेया कथा मते दे भाउज दे तमे कथा काई खाली काम चगैला हमें कथा होचु ना अरे का हां दे भाउज सुन लो मते कुआ से ई घटनाटा कोन मटी कहले बुझी घटना सुनो घर ये पळेले रात्रि रे आछुन छुआ तो स्कूल पळेला मु एकुटिया स्त्री लोकटा घर बसी कोन करिवि कोन कल्लो बॉडी कॉलोनी आचार कॉलोनी तो सब जिंस उडा घर काम करथांदो सितली सिली करथांदो साया सिकी थांतो ब्लाउज सिली कर देई थांतो कोडा ना सेबडा हलानी सेगुडा हेलानी अच्छा दे कोन कल फेसबुक टा मोर अछि फोन टा अछि फेसबुक थिबो हमरा फोन अछि मन तो फेसबुक इंस्टाग्राम थिबो थिबो ट्विटर भी थिबो थिबो व्हाट्सएप भी थिबो हां थिबो टेलीग्राम थिबो हां थिबो जाबेले सब रहिला माने फेसबुक रे किछि फ्रेंड हेबे किछि काई जे जते करि परिबो जते फ्रेंड करि पल्ला मोर सेपटे देखले मोर रील्स वीडियो अच्छा मोर सेतिर बहुत लाइक अच्छा गोटे रील्स वीडियो थर करि पकेइतली 42000 लाइक आस्तिला एई भलिया भाउज को निंदु चटा सेलिब्रिटी भाउज चटा सिनेमा हीरोइन हबा कथा देखो से 42000 जो लाइक आस्तिला अर्चिता हाइट केते सुनो अर्चिता हाइट केते हो 5 फुट 6 इंच खटा तमरा मोर 6 फुट आंको हाइटटा केते तांकर 5.5 से कोन पारुचंती ये तो मते लागु धाई की पळेले चांको गोड़ संधि बिटे पारे माने बाहर लोकों को हाइट जणा अछि निजर हस्बैंड जे ताको हाइट जणा साडा देई तापर संपूर्ण कहानी कइसा जो वीडियो रे 42000 लाइक आस्तिला सेतिर गोटे कमेंट आस्तिला आर राजेश महापात्र लिखितला भाउज यू आर सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल सेटो समस्त लेखन तमे सेठी काई नाखी वाला मे बी आई योर फ्रेंड यस लिखिला मु कहली यस तापर फेसबुक आईडी देली से मोर फेसबुक रे फ्रेंड हेला पर हमें कथा हेलु
କହିଲା ଭାଇ କଥା କେମିତି ହେଲା ତମେ ନମ୍ବର ତ ଫେସବୁକ ରେ ଯିବ ଚାଟିଂ କଲୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେଠୁ ଆର୍ ରାଜେଶ କହିଲା ତମେ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗ କି ଭୁଲ ମାନେ ଫେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କି କ'ଣ କି ଝିଅ ଆଇଡି ଖୋଲିକି ପୁଅ କଥା ହଉଛ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲି ଆମର ସେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପାଖ ଆଖରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ନାଁ କହିବିନି ଝିଅ ହେଇକି ଗପୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ ମାନେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନା ସିବିଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ନା ଏଫବିଆଇ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ସିଏ କାହିଁକି ଫଟୋ ମାଗିବ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରା କାହିଁକି ମାଗିଲେ ଫଟୋ ମାଗିଲା କାହିଁକି ମାଗିଲେ କହିଲେ ତମେ ରିଏଲ ନା ଫେକ୍ ଜାଣିବ ନା ନାହିଁ ରିଏଲ ନା ଏଇ ଯୋଉ କେସଟା ଦେଖୁଥିଲେ ହଁ 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 ଫଟୋ ପଠେଇଲା ପରେ କହିଲା ଭାଉଜ ଆଉ ତମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ତମ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ତମେ ଭଲସେ ଦେଖିନା କହିଲେ ସେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ଟା କର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ଟା କଲି କରିକି ମୁଁ କଥା ହେଲି 6 ମାସ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଅ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଲି ନାଇଁ ତମେ ଭିଡିଓଟା ତମର କାହିଁ ପଠାଉଛ ଏଟା ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ମଲା ମନ ମିଶିଗଲା ପରେ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ମନ ମିଶିଲା କ'ଣ ପର୍ସନାଲ ଭିଡିଓ ଦିଆଯାଏ ପର୍ସନାଲ ଭିଡିଓ ପୁଣି କାନ୍ଦିବନି ଭାଉଜ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ସୁଦ୍ଧା ଏତିକି ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲି ଯେ ଟୋକା ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ମଲା ତମର କାନ୍ଧ ଅଛି ତମର କାନ୍ଧ 1 ଇଞ୍ଚି କାନ୍ଧ ମୋର କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଜାଣିଛ ଆରେ ଇଞ୍ଚେ କାନ୍ଧ ହେଲେ ବି ସେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ଦେଖିଛ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକା ତା କାନ୍ଧ କେତେ କି ତା କାନ୍ଧ ବଡ଼ କାନ୍ଧ ଆଙ୍କରି ଭଳିଆ କାନ୍ଧ ସିଏ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଦିଶେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ବାଥରୁମ ରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରିଛି ଲାଇଟିଂ ଶୁଣ କି ଲାଇଟିଂ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଏଇଠି କୁହ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କୁହ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦଉନା ସବୁ ତ ରୁହ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛ ଲାଇଟିଂ ଲାଇଟିଂ କି ଦେଖଉଛ ଶୁଣ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ରୁହ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ ତମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲଣି ପିଟା ପିଟି ହେଇକି କ'ଣ ହବ ଡିଭୋର୍ସ ହବ କ'ଣ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଏକା କଥା ଆମର ସେମିତି ଅଛି ନା କ'ଣ 3 ଥର କହିଦେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଥାନ୍ତା ମୁଁ 21 ଥର କହିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଶୁଣ କହିଲି ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଝରା ଫୁଲ କେସ୍ ଏବେ ଏଇ କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏସିଡ୍ ଛାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ ଟାଟୁ ଫାଟୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କେସ୍ ହେଇଛି ଯେ ତାର କୋଉଠି ଟାଟୁ ଅଛି ସ୍ୱାମୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସ୍ୱାମୀ ବୋଇ କାନ୍ଦୁ କହୁନଥିଲି ଯୋଉଦିନ ସେ ଟାଟୁ କେସ୍ ବାହାରିଲା ପଚାର ଏତେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଲୋକ ମତେ ଖେଳେଇକି ଦେଖିଲେ ପାପରା ମାନେ ଟାଟୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟାଟୁ ଅଛି କି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଶୁଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ପଡି ଯାଇଛି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଟାଟୁ କରୁଛୁ ହାଁ এই বুয়া বর্তমান মতে দিয়ে বুঝা টাটু মানে জানো এই যে নেখুচନ୍ତି ওহো এই যে চিতা কুটৌଛନ୍ତି চিতা এগুলা সব ইংলিশ চিতাটাକୁ টাটু ବୋଲି কହୁଛନ୍ତି বুঝিল যে বর্তমান ঘটনাটি হଉଛି যে এমিতি গোটে পরে গোটে ঘটনা ঘটি চালিଛି এটু কিଏ মাসକୁ 60,000 ଟଙ୍କା ইনকম কলানি किए रिल्स करके स्टार हो गलानी ये सब प्लस भितर भी ये सब असफल घटना सब भी विरक्तिकर घटना सब घटुଛି आर गोटे काउंसलिंग दर हां से गोटे सेट गोटे टोका बच्ची देखो वीडियो कॉल करछि बसी देखो से पे गोटे टोका देखो बसी वीडियो कॉल करछि ता देहरे माउस नाही अंडालिया ने खोरा माडी छाड़ देने 250 खंडे माउस बारी सिंगल बॉय मनमय ना कोन सिंगल बॉय मनमय तांकर आकर फेसबुक चिन्हा चिंता कर हेलो हाय भाई मारो खाई तुम आउरी मिट होउछ माने उडा माइक ना देखो हां सुनो कोन सांगटा कोन मोबाइल से करि पकाइले कोन गोटे टोका को तो मुते खाली हाय करि पकाइले की हां हेला करि पकाइले की तमरो सत्य की नाही मोर टैलेंट अछि मु हल्लाई नबी लाइक नाही जी फेर गोटे गला तो करा कथा गला गोटे कोन अरे प्रत्येक जिंसर गोटे सॉल्यूशन अछि किछि यार सॉल्यूशन किछि ना ये जति घर को जीवो मु मसाणी की जीवी काई की जदी मु जति जो घर रहबी से तार जाऊ सी जीवो ता बाटरे ए जो ता बाटरे आ से छोटो पिलाटा सी तो बुझाई देबे मु ता बुझाई दे बाबा तो मामा गला से ना मु मो छुआ को धरि पळेबी से कथा नुहे सारे आको सरकार तमे जाओ बाबा आम गंगा गले जी फल पाइले से आम बुझी गले समझ सतर्क समस्त रुह रे फेसबुक रे फ्रेंड करवा आगु म्यूचुअल फ्रेंड देख सी किए कौन देख ना ना प्रकृत सांग होची सबुले सांग ए जो मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम करिया को निजुको उच्चाट करिकरी गोटे अलगा ना देकिरी फ्रेंड करिकरी ता संगे संपर्क रखवाटा एटा भूल तमे सुना खोजिबा चक्कर रे निजर हीराटी को हजई दउछ स्वामी संपर्क स्त्री संपर्क दी जनक संपर्क 7 जन्मर तमे गोटिए जन्मर गोटिए ओळी रे ताकू तुटाई देबा को चाहछ ना तमे पुणी मिस पुणी परस्पर हो ये ही से तोर बॉयफ्रेंड हम बुझी पार्लु तोर गर्लफ्रेंड ये ही हम दी जन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ सुखी संसार कर शांति रे रुह आराम रे रुह तू जीव मशाणी सी जीव आउ कड़े एमती लाइफ हुए सी कौन है विकास एवं फेसबुक बाहर पर गोटा टोका गुड़ा गोटा एफ भाया ठिया बांकी करे ये जुग जोग अनुसार आगे आगे चलती ये घटना सही आड़े चालू बाहर देश गुड़ा से इंग्लैंड अमेरिका सी सब आम आड़े देखी देखी आम भाया शाढ़ी गामुछा पिंधे एमा से देखिकी
ଆମେ ମାଡ଼ି 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 କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ କୋର୍ଟ। ଏ ବାବା ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାପ ଘରକୁ। ଆରେ ଏ ବାପରେ ବୁଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ରହିବ ମୁଁ? ଛାଡ଼ ମୋ। ଏ ଝିଅ ମୁଁ ଶୁଣ ସେତେବେଳେ ଶୁଣ ଏଇଠି ଓଢ଼ଣି ଦେଇନଥିଲି। ହଉ ହେଲା ଯାଅ। ହେଲା ଆସୁଛି। ହଁ ଯା। ସଂସ୍କାରୀ ଜଣା ପଡୁଛି ଝିଅ। ସଂସ୍କାର ପୁରା ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛି ଆଉ। ଏରେ ଇଏ ହଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କଲ୍ଟା ହଁ 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 ହ୍ୟାଲୋ। କଣ ଲାଗିରେ? ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଏତେ ପଇସା? କଣ କରୁତଳି ପଡୁଛି ଭାଇ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଆରେ ଶୁଣ ଆରେ କଣ ହେଲା? ଦେଖିଆ ସାର୍ ଫସିଗଲି। କଣ ହେଲା? ଫେସବୁକରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମତେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଥିଲା 17-18 କହୁନଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମାରିକି ରଖିଦେଇଥିଲା। ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମତେ 50,000 ଦେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କହିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତିକା କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ବି ଯାଇ କହିବି ବୋଲି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ? ନା ବେପାର କଥା ପା ସିଏ ବେପାରରେ ଲଗେଇଲା। ତତେ କହୁଛି ମୁଁ ଏସବୁ କାମ ଯଦି କରିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫସିବୁ। ଫସିଲୁଟି? ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କହିଲ? କିଛି ନାହିଁ ଥାନାରେ ଯା କେସ୍ ଦେ। ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଖରାପ ମରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆରେ ସିଏ ପା ତତେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ତୁ ଥୋଡ଼ି ପଇସା ମାଗୁଛୁ ନା କଣ? ସେ ଛାଡ଼ିଦବ ପୁଲିସ କହିଲେ। କିଛି ଛାଡ଼ିବନି। ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲୁ କହିଲୁ? ବହୁତ ନଙ୍ଗଳା ହେଇପଡୁଥିଲୁ? ଆରେ ଇଏ ସେ ଯାବତୀୟ ନିଜେ କାଣ୍ଡ ତା ସବୁ- ଆଡୁ କହିଥିଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ? କଣ କରିବୁ? ସେ ବାହାର କରିଦବ। ସେ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମୁଁ କରିଛୁ କାମ ସେମିତି? ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା କହିଦେବି ନା। କାହାକୁ? ବାପା ଫାଡ଼ିଦବ ମତେ। ବାପା ତ ବାଡ଼େଇବେ। ମୋର ସାନ କକା ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯାଇ କହିବି। ସିଏ ଆହୁରି ବାଡ଼େଇବେ। ଯାହା କହିବି।